તો ભગવાન જગન્નાથજી નિજ મંદિરે બિરાજમાન થઈ ગયા છે। ભગવાનની નજર ઉતારીને મંદિરમાં ભગવાને પ્રવેશ કર્યો છે। વિશેષ આરતી કરવામાં આવીને વિશેષ આરતી બાદ ભગવાન મંદિરમાં પ્રવેશ્યા। ભક્તોના જયઘોષ વચ્ચે ભગવાન નિજ મંદિરે પધાર્યા છે। પાવન દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભક્તો પણ ઉમટી પડ્યા હતા। એક ભક્તિમય માહોલ મંદિર પરિસરમાં જોવા મળ્યો। परंपरा मुजब भगवान रात्रिना समय मंदिर परिसर में रह्या हता। मंदिरनी अंदर नहीं परंतु रात्रिना समय भगवान बहार रह्या हता। भगवानना निज मंदिर में प्रवेशथी भक्तों में आनंद छवाई गयो। भक्तिमय माहौल में जगन्नाथजीनु निज मंदिर में स्वागत करवामां आव्युं। भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र मंदिर में प्रवेश करी लीधो छे ने मंदिर में भगवान की विशेष महाआरती करीने मंदिर में भगवान प्रवेशी चूक्या छे। जगन्नाथजीनी 150मी रथ यात्रा है। हवे पछी थोड़ाक समय में हमें आवता वर्षे माटे भगवान जगन्नाथजीनी जे प्रेरणा मळशे, जे एमना आशीर्वाद मळशे अने जे एमने धार्युं हशे ए रीतनी भव्यथी भव्य भगवान जगन्नाथजीनी ए 150मी रथ यात्रा उजववामां आवशे।